amunun baka wuli Ibrahima ye anw dɔ ye juifu ko ten chrétiens fana ko Ibrahima y'aw dɔ ye ala ko k'aw ka sɔ ni a ji jigi Ibrahima ye mun ye k'a k'a lamɛn ala bɛna fɔ aw ye ma kana Ibrahimu yahudiyan ala ko yahudiya kun tɛ o de kama dɔɔninkɛlaw ko hali tafsiri la an ka kuma nin bɛɛ tugu ɲɔgɔn na wallahu ya'lam wa antum la ta'lamuna ma kana Ibrahimu yahudiyan ala de b'a dɔn aw t'a dɔn ala bɛ mun dɔn Ibrahima ma kɛ yahudiya ye wala nasraniyan Ibrahima kun tɛ chrétien fana ye o kɔrɔ aw fila minnu bɛ kɛlɛ la f'aw dɔ la kelen ka Ibrahima tigiya de ta mun ko yahudiya don ala ko yahudiya tɛ mun fana ko chrétien don ala ko chrétien tɛ o tuma na mun don ala walakin kana hanifan ko Ibrahima kɛra mɔgɔ tilennen ye a tilennen kun don ala bato ma musliman ko silamɛ de fana kun don yahudiya tɛ nansara tɛ ko Ibrahima kun ye silamɛ de wama kana minal mushrikin yɔrɔ sɔsɔli min kɛra jobatolaw tɔgɔ ma fɔ a la dɛ jobatolaw tɔgɔ ma fɔ a la dɛ aha bamananw ko n'i ma su gosi ɲɛnamaw tɛ siran ɲɛ dɛ yahudiyaw de ko Ibrahima ye yahudiya ye chrétienw ko Ibrahima ye chrétien ye jobatola minnu kun bɛ Maka olu tɛ foyi dɔn a la foyi mais walasa komi a fɔra yahudiya tɛ nansara tɛ olu fana kan'u profiter ko tuma ni juifu tɛ ni chrétien tɛ o tuma na ni anw bɛɛ kun bɛ taa sira kelen de la an bɛɛ kun bɛ jɔ bato ala fana y'u jaabi kuma laban na ko silamɛ de kun don wama kana minal mushrikin ko filankafo kun tɛ o kɔrɔ ni diinɛ saba si mɔgɔ kun tɛ Ibrahima ye juifu tɛ chrétien tɛ jo batola tɛ mun kun don silamɛ ala de b'a dɔn an t'a dɔn wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun o b'a yira ala ye kira fɛn fɛn ci juifu kelen ma y'a la kira fɛn fɛn nana chrétien kelen ma y'a la a bɛɛ ye fɛn jumɛn ye silamɛ muslim a bɛɛ ye o de ye o bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ de bɛ se ka diinɛ yɛlɛma o kɔfɛ sa ka kɛ dɔ wɛrɛ ye n'o tɛ ala ye fɛn fɛn ci a bɛɛ ye nin de bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn jumɛn na a diyara ye a ma diya i ye o ye silamɛya de ye kan ko t'o la dɛ siya ko t'a la n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ silamɛ sɔrɔ mun na ye n'i taara yɔrɔ wɛrɛ la i bɛ t'o silamɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pe de la o de kama ɲɛ tɛ kalimatu salam assalamu alaikum a kana jɔ a la dɛ fɛnba dɔ dɛ i mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'u t'i ka kan mɛn n'i ko salamu alaikum o b'a dɔn k'i ye silamɛ ye o sɛ ko alaikum salam e bɛ bamanankan de fɔ i ye anglais ye yɔrɔ min walima e ye américain dɔ de y'i ɲɛ la silamɛya sawura b'a la n'i ko salamu alaikum a t'i jaabi ni anglais ye o a b'i jaabi ni fɛn jumɛn ye wa alaikum salam wa rahmatullah o tuma silamɛya ka siyaru dɔw de bɛ yen a y'olu kɛ intouchable ye a kana maga o la n'o tɛ a bɛ silamɛya diya bɔ a la silamɛya ka unité an ka kelenbantiya a b'o bɔ a la o ye foli ye cogo min hali ka seli kan wɛrɛ la mun tɛ arabukan ye a fana bɛ don a kɔnɔ dɛ o de t'aw bolo yen sisan seli tɛ kɛ kan si la ni arabukan tɛ a kana ɲɔgɔn nɛgɛ a la dɛ a ye seli arabukan de la a kana fɔ tano ye ma danfɛn n'u mari le a ye o bɔ a la dɛ a y'a bɛɛ kɛ alhamdulilahi rabbil alamin arrahman rahim nin ye bamanan de o k'i jɔ seli kɔnɔna la tano b'i a la diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi ayiwa kiyama nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi e ye maraka ye e ka t'i seli bamanan kɔfɛ o b'a ka fɔ tano b'i ye diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi kiyama nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi bamanankɛ fɛnɛ ka t'i jɔ marakakɛ kɔfɛ Allah waan t'i gana kiyama nɛɛma kama baro me tige nganda ngani Allah kiyama nɛɛma kama ado duna nɛɛma kama e bi ta fɔ marakakan na ni baka ta fɔ français la ni ba ta fɔ anglais la est-ce que silamɛya unité yɛrɛ ye fɛn dɔ bɛ yen a kan'o kɛ wallahi a kana kɛ débat de jour ye quoi a dabɔra ka silamɛw cɛ fara de quoi o de kama mɔgɔ fɔlɔ minnu yɛrɛ kan ka wuli nin ko la o ye n ko karamɔgɔw de yɔrɔ ne ye n ko nin défend ka caya dɛ wallahi n y'a fɔ yɔrɔ bɛɛ n ko écriture n ko West Africain ka sɛbɛnni de don karamɔgɔkɛ nin yɛrɛ an ka dugawu k'a ye n'o ye Solomana Kante ye savant de don quoi maa min b'i sigi ka sɛbɛnni créer nin cogo la k'a di mɔgɔw ma savant de don a ye baaraba de kɛ koyi a ye baara kɛ dɛ mais an minnu y'a ka kalanden ye bi n'aw m'aw janto cɛ ka fɛn ɲuman a bɛna kɛ fɛnlankolon y'a bolo dɛ parce que an ka seli bamanankan ni filakanw ni fɛnw na nin n'a daminɛra dɔrɔn a bɛ kɛ fitina de n'a kɛra fitina ye a bɛ n ko nege bɔ mɔgɔ la wa a t'a nege bɔ a b'a nege bɔ
parce que dumuni yɛrɛ bɛ diɲɛ mɔgɔ ye dumuni présenteli de la présentation ani maa min ye zamɛ tobi sisan ka sale capitaine sale barakɔrɔla k'o tobi k'o da zamɛ sanfɛ yɔrɔ o ka di dɛ mais zamɛ ditɔ la a dunbaga ma i y'a kɛ pot de kɔnɔ denmisɛnninw ka kuraba denmisɛnninw bɛ banakɔtaa kɛ mun kɔnɔ i y'a k'o kɔnɔ ka jɛgɛ da sanfɛ k'a di a tigi ma est ce que a b'a dun wa hali ni pot ye kurakura ye n'i ye zamɛ ni jɛgɛ k'a kɔnɔ a tigi t'a dun a t'a dun mais dumuni goyara cogo o cogo n'i y'a kɛ dumuni ɲuman kɔnɔ k'a sigi a dunbaa kɔrɔ wallahi a b'i tɛgɛ don a la parce que tasa ka ɲi n ko ye fɛn ɲuman de ye n ko écriture a y'a kalan parce que fɛn dɔ don mɔgɔw bɛ ka kɔnfo fɛn kelen tɛ parce que nin kana kɛ sababu ye a kan ko lagosi ka ko mɔgɔw lagosi k'a kɛra o fɛn tɛ dɛ n ko ye fɛn ɲuman ye dɛ west africain yɛrɛ kan ka nisɔndiya ni n ko écriture ye u kan ka nisɔndiya n'a ye mais n ko karamɔgɔ fana ka n'i profiter mɔgɔw bɛ fɛ ka fɛn faamu waati min e kana ni nin hakilina ye c'est pas bon du tout nin se ka marché an fɛ a tɛ don an kun na maraka ka seli marakakan na fila ka seli filakan na kɔrɔbɔrɔ ka seli kɔrɔbɔrɔkan na i taara miyankaw fɛ olu ka seli miyankakan na n'an taara sawudi haramu na n'i y'a ye an bɛɛ bɛ ka seli alimami kelen kɔfɛ n'an bɛ e kun b'i ka jamana na i bɛ amina min na minɛ yan ni wala dɔɔnin na fɔra n'i taara madina misiri la o wala dɔɔnin na kelen de mana fɔ i b'a fɔ ko amina hali n'i t'a kɔrɔ dɔn i ka alimami ye wala dɔɔnin na min f'i ye yan dɛ n'i taara madina o wala dɔɔnin na de b'i ɲɛ ye n'i taara maka o de fana b'i ɲɛ ye n'a fɔra aw si tɛ si lajɛ i b'a fɔ ko amina parce que a ye mun fɔ aw de kelen b'a la mais n'o y'a sɔrɔ sawudi seli alimami tun bɛ bɔ ɲɔgɔn na kuma dɔ la anglais bɛ laseli kɛ chinois b'an laseli japonais b'an laseli turu mana kɛ japonais kɛ la n'a y'a ka fatiha k'a la japonais kan na n'a sera wala dɔɔnin na an b'a dɔn cogo di amina bɛ na fɔ wa amina tɛ na fɔ o tuma na ka seli silamɛya unité wallahi a bɛ dɔn ni arabukan de k'a fɔ ko kan ye bɛnkan ye kan si tɛ yen mun ye bɛnkan ye a bɛɛ ye ala ka kan dilannen de aw ye jɔn faralen ɲɔgɔn kan ka kan dɔ inventer ala de ye kan ninnu d'a ma dɛ ala de ye kan d'a ma mais ala sɔnna ka kuranɛ jigin kan min fɛnɛ na an ka n'o kan fɛnɛ minimiser ka kɛ i n'a fɔ kan fu don an tɛ arabu ye o ye tiɲɛ ye mais an ka seli kan na mun tɛ arabukan ye seli t'i ye dɛ o ye dɔnnikɛlaw yɛrɛ ka bɛnkan de o ka n'i tɔɔrɔ bɛnkan de o ye arabukan bɛ arabukan bɛ yen mais arabukan min fana ye kuranɛ ka arabukan ye seli bɛ kɛ n'o de ye dɔnnikɛlaw yɛrɛ bɛnna kan hali ni alimami y'i jɔ seli la arabukan na alahu a'adam a ye arabukan de fɔ alahu a'adam bamanankanama kɔrɔ de ko ala ka bon mais est ce que a ni alahu akibaru fɔcogo ye kelen ye f'a k'a fɔ de ko alahu akibaru walasa seli ka ɲa mais n'a ko alahu a'adam walima alahu kabir walima alahu muhtaram n'i ye nin fɛn fɛn fɔ i ka seli man ɲi a bɛɛ kɔrɔ bamanankan na ko ala ka bon mais f'i k'a fɔ de ko alahu akbar o kɔrɔ de ko ala ka bon o tuma na alifazu ninnu ye mutaabadu de ye alifazu ninnu ti ɲaami ala kira ka hinɛ n'a ka sagesse ka bon cogo min ka seli kan wɛrɛ la n'a kun b'i bɛɛ ye kira kɛrɛfɛmaa bɛɛ kun tɛ arabu ye a tun b'a fɔ salimani farisi ma yanni i ka arabukan kalan seli ka persikan a b'a fɔ bilal ye seli ka habashakan mɔgɔ wɛrɛw donna silamɛya la romɛw tun bɛ yen a tun b'a fɔ a ka seli a ka romɛkan mais kira y'a ye an bɛɛ bɛ kɛ kelen ye ni juru min ye o ye kan kelen nin de ye a ye seli a la o kɔrɔ tɛ kan kana an ka kan don valeur la a y'aw ka kan don valeur la an k'an ko nin a k'a don valeur la baasi si t'a la an ka écriture de don an bɛ waso n'a ye éthiopiens wasora n'u ta ye hausaw bɛ waso n'u ta ye an fana bɛ waso n'a ye an ka baarakɛminɛn don mais o kɔrɔ tɛ an ka seli a la dɛ n'a sera o yɔrɔ ma ni n ko karamɔgɔw tɛ ɲɔgɔn faamu o la dɛ o ka bɔ a la dɛ seli kana k'a la fiyewu mais k'a fara an ka baarakɛminɛnw kan o ka ɲi kosɛbɛ voilà parce que français bɛ sɛbɛnni k'a ka français la nin b'a k'an ka anglais la nin b'a kɛ chinois la chinois ye ɲɛ sɔrɔ n'a ka chinois sɛbɛnni japonais ye ɲɛ sɔrɔ n'a ka japonais sɛbɛnni coréen ye ɲɛ sɔrɔ n'a ka coréen sɛbɛnni mais chinois silamɛ bɛ seli ni fatiya de ye arabukan an fana bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ n'an ka écriture ko ye siga si t'a la n'an y'a valoriser an bɛ ɲɛ sɔrɔ n'a ye mais o kɔrɔ tɛ an ka seli a la dɛ f'an k'o faamu an kana seli a la dɛ n'an selila a la seli t'an ɲɛ dɛ an kana ɲɔgɔn musalaha o la quoi parce que dɔw fana dimina ka se niveau dɔ la olu yɛrɛ bɛ ka n ko yɛrɛ bɛɛ lagosi o ye fili de ye quoi a bɛɛ tɛ lagosi dɛ sɛbɛnni nin y'an ta de karamɔgɔkɛ y'a ka baara de kɛ a ka si ɲɛna ka sɛbɛnni nin di an ma an ka sɛbɛnni nin valoriser an ka kɛ baarakɛminɛ ye alhamdulillah an bɛ an ka kitabu bɛɛ taara di sɛbɛnni nin na o bɛɛ ka ɲi
mais ka ala bato min tɔgɔ ko seli k'o de kɛ n'a ye o de tɛ kɛ dɛ ala o de tɛ kɛ k'u ka o yɔrɔ faamu n'o tɛ an ka baarakɛminɛn don ala k'a faamuya d'an ma ala ko ibrahima ma kɛ yahudiya ye a ma kɛ nansara ye mais ibrahima kɛra silamɛ ye mu tilennen don a y'i kun jɛngɛ ka bɔ fɛn bɛɛ kɔrɔ ni ala kelenmantiya kelen tɛ wama kana minal mushrikin a ma kɛ filankafo ye ko filanko k'o fana k'o yɔrɔ fana faamu